guys, for today's video natin magpapa-harvest na kami amon humay. Aduman guys. So sakto lang i-harveston guys kay di rin na mahulusan natin humay. Kay kung aga-aga pa nga mag-harvest, mahulusan natin humay, so medyo di rin maupay. So adi guys, mga alas 9. Mga sakto na harvest na natin humay kay mamara na hiya. So naman guys, tara. Harvest kita. Let's go! So amon to guys, nahuman na kami magpa-harvest na namon humay. Baga buyag, baga medyo na mula gihapon na namon, baga nakuha. Ngan syempre, thank you Lord han mao pay gihapon nga panahon. Ngan guys, so amoy na namon gin-harvestan. So hagapas amon namon pinakasyahan nga nag-harvest nga hagapas. Amoy na guys sa namon area. Thank you so much guys for watching. Thank you.